Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan paket tracer pada paket tracer 9.2.2.7 yaitu configuring multi area OSPV versi 3. Sebelum itu kita baca dulu skenario yang ada pada tabel di sebelah kanan ini. Yaitu kita baca dulu backgroundnya. Kita baca in this activity, you will configure multi-area OSPV versi 3. The network is already connected and interface are configured with IPv6 addressing. Your job is to enable multi-area OSPV versi 3, verify connectivity, and examine the operation of multi-area OSPV versi 3. Part 1. Configure OSPV versi 3. Ini step 1-nya ya. Step 1, enable IP versi 6 routing and configure OSPV versi 3 on RA. A. Enable IPv versi 6 routing. B. Configure OSPV versi 3 on RA with a process ID of 1 and a router ID of 1.1.1.1. Step 2. Advertise is directly connected network in OSPV versi 3 on RA. Configure its active IP versi 6 interface with OSPV versi 3, assigning it to the area listed in the addressing table. Oke, kita langsung saja kita kepada router A ya, ke router RA. Dengan ketentuannya tadi yaitu 1.1.1.1, kita buka CLI, lalu kita ketikkan enable configure terminal. Oke, lalu kita ketikkan IPv6 unicast routing. Lalu kita ketikkan IPv6 router OSPF1. Lalu kita ketikkan lagi router ID-nya 1.1.1.1. Lalu kita ketik exit. Lalu ketikkan lagi interface gigabit Ethernet 0/0 dengan ketentuannya IPv6 OSPF1 area 1. Lalu exit lagi. Lalu kita ketikkan interface gigabit Ethernet 0/1 lalu dengan ketentuan IPv6 OSPF1 area 1. Sudah itu, lalu kita ketikkan lagi interface serial. Oke, kita exit dulu. Interface serial 0/0/0 dengan IPv6 OSPF1 area 0. Lalu kita ketikkan N, lalu kita ketikkan copy running startup config. Oke. Sudah. Selanjutnya kita baca step 3 yaitu configure OSPV versi 3 on RB and RC. Repeat the step 1 and 2 for RB and RC, changing the router ID to the 2.2.2 and 3.3.3 respectively. Oke, kita suruh mengulang pada step 1 dan step 2 pada untuk RB dan RC. Oke, kita klik CLI RB, lalu kita enable configure terminal. Oke, lalu kita ketikkan IPv6 unicast routing, lalu kita ketikkan IPv6 OS router OSPF1, lalu kita ketikkan router ID-nya 2.2.2.
enter, lalu kita ketikkan lagi exit interface gigabit ethernet /0/0 dengan ketentuannya IPv6 OSPF 1 area 0. Oke, exit, lalu kita ketikkan lagi interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF area 1 area 0, lalu kita ketikkan exit. Oke, kita tunggu, lalu kita ketikkan lagi interface serial 0/0/1 IPv6 OSPF 1 area 0, lalu kita ketik N, lalu kita ketikkan copy running config startup config. Oke, kita enter. Oke, langsung kita pindah ke router RC. Kita ulangi step 1 dan step 2 pada untuk router R3, lalu kita ketikkan enable configure terminal IPv6 unicast routing ya, IPv6 router ISPF1 router ID 3.3.3.3 exit interface serial 0/0/1 dengan ketentuannya IPv6 OSPF1 area 0. Oke, selanjutnya kita ketikkan lagi exit, lalu kita ketikkan interface ethernet interface gigabit ethernet 0/0 IPv6 OSPF 1 area 2, lalu kita ketikkan lagi interface gigabit exit dulu ya, interface gigabit ethernet 0/1 IPv6 OSPF 1 area 2, lalu kita ketikkan N, lalu kita ketikkan copy running config startup config. Oke, kita baca part 2-nya ya. Verify multi-area SPV versi 3 operation. Step 1. Verify connectivity to each of the SPV versi 3 area. From RA, ping each of the following remote device in area 0 and area 2. Oke, kita disuruh mengeping dari router RA dengan IPv6 yang ada pada tabel di sebelah kanan ini. Kita coba copy dulu ya. Kita ping. Oke, sukses ya. Lalu kita lanjut yang kedua. Ping. Paste. Oke, sukses juga. Ping. Paste. Oke, sudah. Ping, paste.
Oke, oh salah ya. Ping. Coba lagi ya. Ping. Dua G. Ada 8. Sukses rate is 0%. Aduh. Coba kita selanjut ke sebelahnya dulu. Ya. Ping. Terbaru. Oke, sudah ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.